Ayan yung ating pampabuinas guys sa New Year 2026. Yan yung ating handa. Yan lechon pabo guys. Diba? Yan ang ating ulam. Yan. What salad. Ayan guys. Yan yung ating cake. O, diba? Ayan. Ayan. Diba mga guys? Okay. Kain na lang kulang nito. Diba? Ayan yung aking sweetheart. Diba guys? Ang dami niyan. Yung kakain na lang nitong wala pa. Okay. Ayan na sila guys. Ready na guys sa kanilang mga damit. Chloe. Kuya Aiden, hindi ka na. Hindi naman kasi kay Grace. 2026 na sila guys na t-shirt. Ako din. Yeah. Di ba? Diba guys? Ito lang yung maliit kong kubo guys. Diba? Video nga yan, please. Dugtong nga. Dugtong. Hi, kayo. Hey! Smile baby, smile. Ayan na. Okay. Balik kayo dito para may kasama sa papa. Balik ka na, sabi kay Lolo. Jin. No, yan, para may kasama na dito. Diba? Guwapo. Grace, si Grace, oh. Kayo, ano pa, Jinjin? Dali. Yan. Picture kayo, picture. Posing. Ayun pa isa. Posing. Yan, posing ha. Picture na, Joy. Kasi Ito, tatimeran kasi pa. naka-video ako eh. Posing sila. 1, 2, video. Bye-bye. Bye-bye. Happy New Year.